বরাকরে পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পথ অবরোধ। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকরে পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে সোমবার তীব্র প্রতিবাদে সামিল হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কুলটি শাখা। বরাকরের বেগুনিয়া মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সংগঠনের সদস্যরা। বিক্ষোভের ফলে কিছুক্ষণের জন্য এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। ভিএইচি সূত্রে জানা গেছে যে রবিবার বরাকরে মহরম উপলক্ষে তাজিয়া মিছিলের সময় বরাকর স্টেশন রোডের শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকায় সংগঠনের কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, তাজিয়া মিছিল পার হয়ে যাওয়ার পর একজন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সকালে ভিএইচপি সদস্যরা মিছিল সহকারে বেগুনিয়া মোড়ে পৌঁছে পথ অবরোধ করে এবং রাস্তায় বসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ওই পুলিশ অফিসারকে অবিলম্বে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে কিছুক্ষণ পর তারা নিজেরাই অবরোধ তুলে নেয়। ভিএইচপির একজন সদস্য জানান যে, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছি। পুলিশের এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। আমরা এর সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার চাই। অন্যদিকে পুলিশের এই দুর্ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেছে কুলটি থানার এক আধিকারিক। জানান যে, আমরা কোনো দুর্ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত নই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে দেখা যাক। এই ঘটনায় এলাকার কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে পুলিশ এবং স্থানীয় সংগঠনগুলির মধ্যে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। थे वहाँ पर किसी से कुछ बैर नहीं। अपना घर में, अपना शिव मंदिर के सामने में हम लोग का रैली का एक आयोजन किया जा रहा है, जो आपका रामनवमी के लेकर के उसके लेकर के बैठक था। तो बैठक करके हम लोग बोले 10-15 आदमी आकर वहाँ खड़े थे। सारा रैली निकल गया, सब में सब कोई अपना एंजॉय कर रहा था। उसके बाद में जब लास्ट में जब सब कोई चला गया था, उसके बाद में आकर करके 2 प्रशासन के अधिकारी थे जो नए हैं, जिनको हम नहीं जानते। वो आकर के हमारे जो लड़का को लेकर के धक्का मुक्की किए। धक्का मुक्की करने के बाद में जब हम वहाँ गए तो हमको भी धक्का मार करके वहाँ से हटाए। ऐसा क्यों किए? वो एमडी हुसैन है, उनका नाम है। एक का नाम कृष्णेंदु दा लास्ट में आए हैं। उसके पहले एक आदमी और ऑफिसर थे जो हाइट मारने वाले कोई एमडी है। सब हमारा लड़का लोग देखा। यहाँ कौन से आसनसोल के वो अधिकारी है, तो इस पर उनको कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को, एमडी हुसैन के ऊपर। नहीं तो फिर हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। श्री राम सिंह, विश्व हिंदू परिषद के जिला सह संपादक। घटना हमारे शिव मंदिर के सामने हुआ था, सिद्धेश्वरी मंदिर के सामने हुआ था। वहाँ हर साल खड़ा रहता है सब कोई। हमेशा जब भी होता है हम लोग सेवा करते हैं। पुलिस का भी प्रशासन को हम लोग हमेशा सपोर्ट किए। हर किसी को सपोर्ट किए। अगर यहाँ कोई बराकर में कोई घटना करता है, हमारा विश्व हिंदू परिषद का सारा लड़का वहाँ पहुँच जाता है हेल्प करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं। आज तक कोई बता दे कि विश्व हिंदू परिषद का लड़का, आरएसएस का, बजरंग दल का कोई लड़का जाकर किसी के साथ गलत व्यवहार किया, हम उसका जूता उठा करके माथा पर घूर में अधिकारी कौन था? अधिकारी क्या नाम था? एमडी हुसैन उनका नाम। आसनसोल का अधिकारी है। तो अभी क्या मांगे आप लोग? हम लोग उनसे माफी मंगवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। उनका ये व्यवहार नहीं, उनका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑफिसर बड़ा ऑफिसर होकर के ऐसा गलत व्यवहार करेगा तो छोटा बच्चा क्या करेगा? ये तो वहाँ गाली दे सकता है, कुछ भी वही सीखेगा। तो इसलिए उनको आकर के बोलना होगा कि सॉरी, हमसे भूल हुआ है। श्री राम सिंह, विश्व हिंदू परिषद के जिला संपादक।